mini de ambotomba nyesa bulungu bakama ukedila mbugumu kishaza kuvatona kanga dembo wehogo nunga ambotomba atetela shola mahaka bulungu batetela katatepa njotumba ewana watetela vadembo ya retrouve atela vanambo elola yangandagana watetela mini de ambotomba nyesa bulungu bakama ukedila mbugumu kishaza kuvatona kanga dembo wehogo nunga ambotomba atetela shola mahaka bulungu batetela katatepa njotumba ewana watetela vadembo ya retrouve atela vanambo elo anangeso analengo nyuane chewa toyela lushilelo di holideye la tiwo konda kana la tiwangelo kana le kelomonchi kana lokendo ko ambena isato ene wambuka do iso oso atete dudulo ngombe mambo jase dande saula la no ase sankuru ho kote kek elo dimibu di me lo plateau kene tambolongo la onangeso mochilambo ya nyosa ulaso ndo la ngambo shote keta ndaga nja presenter ko dimi ko de kufumba hambo hemi onero kenga kamile loro nyimbala osha moyo malena tulungande ndo ngeno hiyama le nyuche wanu atoyila ndo lokunyuteka dimiti alo sankuru na kabiko sena itila nyu paka nyuto sutene bikolo homba to jalunya inda numero kile sekingo hotele tayo kunja soutien ka juda shufuta ke espace wafuta sola anoso eko ima usana ona nyombo lusaka la ukene cheka cha elu alo sankuru halangi boso tekete fula parce que elo spécialement alo sankuru elo teko sala wakamanyo teto ko teketa da politique to ko teketa ka yo akembo ye dimba ya so to ko teketa ka yo chemelo tengo nanga sawula la ona ngeso mochi la lile la lutumla sambilo o shazambi okende wanenjo sawula so ondo nyanga mbukanya ya ma evolution hata tachu la kosha moya dikolo naso le journaliste Doudou ngelo lo sakifula ana nyoyiko ko yela halika na mbya kanja presenter kile tewole wano haki losaka yamo analingo na katambi ta elolane da lukumbula kimi ambia omangelo ukitokonda njo le cadre ko le mazambi ombuto shazambi prophète osombele kene kumbishande atiwe prophète da memba wocho to do yida kanda tosha lo kongo kamba ande sikatenda ya dishaki sombe so di kolonne dambi talane da shu njoteket dana lengu mbeya wocho akona welaso ahumba so salada dikambu necho cha tondo lo hitoto yihatongo no dikama kawati sepaka shukimane unyawu kasu ushicha tondo kumbione no atetela wambolongola dikambo da uke lile akatumbi malonyo wo kambande ndame sikatenda ya dishaki elo lusaka lambuka wa mbocho luwangu cha leo onewe yakalungulo teketa mali kumanyika kana sikatenda ambotomba to onyo chike kumanyika kana ki ndambo tavoka yandi nyo chike kika mulande bachika solanya basambi ko ngaso kukakambu chika ki lo demba mekte kola ne lunyuma ko tataka kisombo cha so balo nyuma yeso male ende ko to ende dado ine to komelo de tambutani tena ka hombama sankurumboka oteketo somboka ko shomi mole na katala da shoki medical bunne ko mera kene ko bali yeso to sale laso prophète okitokonda weiko otemwelo weiko kana eko ko atutena ka prophète nye mala lota dimbo we lu famille ambo koloka ka engane we doka ikola otemwelo weiko journaliste ndo dimima kisangani ba maye maleko ka tukenak église amboka ma kisangani amboka ma bandunduville asoko mukomala ane dili analengu woki da shukimane kiti mengo ka ukila ane la Kishasa elo television wo nyambende lotana wambo tomba dikambo neda dambo ya do elo dambo yo sa decision atikenjo ti ananyo ase sankuru lambo yelo da shutomba timbita se sankuru parce que malo nyo wo kamba zambi
d'abord akatati no sakuru dikambudaki nyudonne enda uche image moche na et d'ailleurs nani on est technicien ka swanga toje kanga toje le photo ke na nyukingu ikola maka komo kambi wa Zambi la loja yelo atina kanate atela monyembo chumo anyu kenekele te ihaleye nyu ameka yodi hola aso unyambo ko bashudi holo uchumu ai uchuma kana hondo ande bakana temba ka ko kana hondo atuka he asibula ko edo tatu uchuma kana tembe ngo oteketa makanda tembe aso ndaka to atu uchumu nyewe na ka umbendu uchumu lote ati kenekele te ihaleye oteketa makanda tembe. OK otemo la yelo kumbao otemo elo weko église du Dieu de Sikatenda. Église du Dieu de Sikatenda. Sikatenda. Aïe. Sikatenda yakana yele to église wawa Sikatenda yele to wamboto ya tolo okina nani prophète toko Zambika Sikatenda to église du Dieu de Sikatenda ça dit Zambi et les Zambika Sikatenda Yesu Yesu njaka ko hwa yaso e ko l'autorité ko hwa wetandi ndo l'autorité ko la kyonga muyo kande di kambota di kamuda tu cha tondo aso kyonga musho haka malongola hwa ndo mbeta pombaka na lingumbea dikamuda ko na dilaso naomba sumbicha ushindo cha tondo. Bon, pourquoi parce que les kokania naka Yesu amboketa ko lo at église de Dieu de Sikatenda osokate oui auto kondalo lokombola kana lombo chia kana ato paka tombeye ko Zambika Sikatenda la Sikatenda eko dango pindi Sikatenda otola de ko we hoyela ako mais Zambika Sikatenda eko Yesu emena lo mukanda wa Matthieu chapitre 22 verset 32 Yesu ati dimike Zambika Abraham Zambika Isaac Zambika Jacob ndeke Zambika Sikatenda ke no Zambika akiye ambwebu nyama ai dimita komeleso nani na confiance kambuyosha oteketo so malenda tireye oteketa oso wa kele kama ya wone Zambika Sikatenda Zambika sen wenda ka tukikonja kataka ngama onda mbuvo koleka mbikasha lokombola so kominya yimba ko salawu yakina oso teketo so wembo to shumbo to likomito da mukanda ya like shumbo so like chapitre 20 verset 36 à 38 wa yuka Yesu kele Zambika Sikatenda la so image chenya yuka nda kambwa kanda tendana konga ana geso nyoyele wakati kumanyinda me avant kande cho apôtre Sikatenda avant kande vo nyoyele image oko kele nyolongi kene katande dawi wa Zambika ka toute onange solana po Yesu azali Nzambi ya Sikatenda pour que Jésus j'aide de Sikatenda wana nde iluba makepa na ngai aquele de tami oyo révélation ya Nzambe na ngai a révélation de meu Deus bandeko irmão bato ya libanda babande ko neto rabukunja Nzambe ya Sikatenda apesar de fora já está exaltar o rei de Deus basa kolibino oyo nasara ndenge nini bato ndenge wana nati kana kende vai kasi soki oyoki oyayi bo changer nano likambo ya Nzambe ya Sikatenda elongwa boye elongwa ata yina million kondima elo dimite tambo yela image la ma watande donne kanga wa munyosha kanga wa million nako tambo ya te nyonye Zambika Sikatenda obie nyo jengo kikina obie nyo salengane ngane bu nyokime paka doi oteketo nyo shamoso nyo cha ochatu ndo anja wutundu aho tuminye aho tunjo change one lambo kadi mulangane lambo joko kyonga muyami bu paka membo haka sawula Zambandi kwenda ana nyochewa ne ukamiya ba temwelo da ba lene Sikatenda yekote da ba dikambuda koto kwa haya chuko nyuchuma na ko nyu sambedi holoto ilotana lotana hanya sambedi holoto naka hato sambedi holoto hako temoso tiko uhu to longolo utuluto Zambaka utati la mokosha dolelo ne tonanda ki kangengo haye minanda ashi haye minande so haye minanda foto ndo kwengo pako utonja kumbuka oteketoso kumbuka kamba kona ka utezambi aso dimila mena kadime ko takime bible ambone bwashi oneko oteketa kunaka wambosa ashi riska yolo shenda akachane ka la mushwa aso dime habo kikime mushwara hako kesala ndo kengo paka kimo oteketoso ka tumbuka oteketa keneka kona ka humbana Zambande ukeneka mdombite humbaka shoto tumuko chochatondo so mbele paka dimi wambukime iso itatuto katutonga wambukime mushwara bu hatuyunga wambukime bache hatotonga puisque oso ya boteketa
d'ailleurs to tende wako na wakayasambisha ka lushilongo la lotemwelo aye wakamenyisha image wati wakayasambisha ka tolongi yema kele to no ashu kalula wako na wate ya to ato teke to so ndinga so makanda sambisha ka ngaso mbakanda sambisha ka ndo wako atamasambishe wendi kene kana ko l'église wako na wasambishe mi wo katu wakindu kene kati kamba lotomula kamba za ana lengo to yele wako na wasambisha onange so kitu kalula tonne to la zambia skatenda yene to lingaye ba amerika ba ke Yesu angola bayeba bokilima bayeba Yesu abenga mizambe ya sikatenda fumonda tie bayeba abi sikatenda yonde père spirituel de tout homme père spirituel tata amoni ya moto yes sapoza moto yeba ke sikatenda tata amoni sapoza moto yeba ke Abraham tata nini ya kondima elo limite est-ce que Zambika ko kasi ketenda kene ka chez confiance kene est-ce que correct amo correspondre ka kango ni kamboto kango to ido nande ko ayo te na ka pawe neno na lingo o chika lokumbola kana papa kana kene kinyo moyo yoko na misha konga so dima hapa pamba sambishe mikala akete me papa ka ulungu basambishe ba mira hadi mimba konoy ndimba konoy mbo unonya yena kana ndiko no kana hakono piske naka to hokone ita hadi mika utonda na hadi mo teketa wakanda timba tamasambishe oteke to tuwiko la kamba kanga ndame Yesu atekanga hanyumbeta wedimi nyeta okangele mwene wena nyu asuvwa moyo nele mukuvumena kena kana wi oteketa voko atachirika mudala. Okay, elo analengo ndo nyekombo kona ngenyu hatuto langa mbosa andimba de bible flo parce que nyabu akamwandi teketa yuko kiambe ndo wa témoignage da nyume na keneka kona kita ka humba su ka kalanga de nyotela dikolodelo oniko alo sankuru nyoki yaka huko tusawulaka ona nyundone Zambia mbote ambo teketandi ndunde kutayile lo hakateketaka onlaka tuma mamale Zambia kunywane waketu wasata ata hashi ha nani kunywane waketele kulande est-ce que akahoma na ndava kandivo kakata ushamwe ado ebyaka tosa kana mara makasula katakulene kuete mana ka lukumbu we manema na le hindu mena ka yatukulikonja ondo dimitondo kanjena na ndelo dembe Yesu mbakambite laiko akatako lo 1995 bakatate Yesu mbite makambo andi kuri mjokumbana ane kuri mimena nande lushiraka makome konde mbitandolo komdimi ati Zambi ko kulanga wolo wa mamba so kedi dimi ko après malo Zambi talo nywande que hateni Zambi ngana nje na Zambi paka uhele yoko kusamba ala atie kushotena Zambi à travers kakie so tambuye na Yesu à travers okambiande sikatenda ya dijaki elo kungande wele to kumkombla ndo dimbola dumochi divergence ou bien o chikitani lo asanyula na nge yaki na watakeda sikatenda lo di hole da kona metende di mi baka la so bakalo la mi lo di hole da kona do tekido chikitani nyu lo di hole do chikitani nyu we la ananyo wa nebele lo église wa église kina we na sokombo ya sikatenda hole che église we ko hole che we ko kanga lo wa kombo bayo ukando ukota mbufunda église du Dieu de sikatenda dimika mbufunda uhombite Yesu atifunda las o chikitani lo ko baka lo kombo la respecter message aka acho ata ashibu aha bache aha mushwat ahiso pako teketa so dimi ambu kimeda ngo sikiti ambenti hatu ka munge dotoy kona kadimi hakime asha hakime lo keso ko akamba mi ha uchocha tondo la osundu la kodimi ko chika kodimi so yami chocho kala nele wa biso wonene le biso la ashi leso tiko take hale lena yanyo wa declaration wonde we he wati we makisanga ndo ambecha imaija la ne biso la wa mouchoir la wa ashi woto sunja ka ilangi wa ashi ngaso bakono ato se oto mamala lemba wa ko to ale kondo aye wa wone o ashi ahe so ato chewa yoko labo ye ndo teketa papali o teketa kandao o teketa ndame va to tei unyato mbo teketa watu kakanga na lengo oseko tei nda yunda ndimba sala ndimba kono ya ndimba sala akambuche lama kanda chuo uwe na sulungone paka adui ulungu tumba mbutumba kete tumba mbutumba ashungala ne kambunga ndi kuchela wa kodi kuchela wa ashi totokele kalene wa mushwa kana wo shungu ya ngelengele kana shumbe kana nyangula bu akache paka loteketa elo tende témoignage kanga somenda ka mama kene nyolonga uyiwa kandi teketa kele mama kene
atoko teketa kile to kalon. Alléluia! Yesu azali nzambe esikatenda. Ye azali tic-tac. O nzambe esikatenda. Na ye kokumisa nzambe esikatenda. Na oyo abikisi nga na malade. Nazalaki na malade ya cancer na makolo. Moyebaka ndenge malade ya cancer ezalaka. Bakataka nde moto makolo atikali paralysé. Mais o nzambe esikatenda asaleli ngai nga naza mobimba ngai oyo nazali koya kotambola. Eza eloko te. Elo mama kene ambo teketa. Aka kono la himo ka cancer. Ndo ya okono ya mete ambo to nande kanga ko. Eda di bena di kambole ona lengwa. Ambo to jalo nyale ko na jana nyo. Otokomba ko temito teketa. Mama ki ngo to ko expliquer ma amondo kono la akaila ko la himo ka cancer. C'est prévu ambo himbole ko. Komo mbola waambeta wo teketoso. Kwati Yesu akahumana la apôtre sikatenda. Atilambe tao. Oteketo chelo tomu. Kundi kango teketa kucho teketa. Makatu maka hadimi. Namunde mama ke kwa ololo ngobakanda tumi ekonoloka kine bakaunde. Bakanda kenda kenda. Kanga umutu ukulene wakautendo le minganga. Wakawe ni chembo to mama kene ka kena so one hutaki. Alléluia peuple de Dieu. Alléluia lisusu. Tout au long de ma vie, na belanga mingi libumu. Eza maladie mosusu te bano déranginga kaka libumu. Na koma na 6e des humanités na raté examen pour la maladie ya libumu. Tokoti échographie. Baye ko découvrir ba kyste ya mike ebotama na kati ya vase. Na tuli médecin suko na kopotaka te o kopotaka te. Na bipola to bomba dossier. Tango na koti na bokonzi oyo elongo ya nzambe ya sikatenda asaleli nga lelo nga yo na concevoir na komi pe mama parmi ya mama nyonso. Mama kena so na ni image matrice chendo ndoko la ako ndokata ahana ina paka oteketa mbolombe ila kambako ko limite ya ondo est-ce que o tike kombole dimbolane anange so yoko toyela e kana dikutambata yange ko etemi maka dimimbeka ko shakombo ya to ane wawenja kangalane ko embuka lunjo titi wato nyanyombo na nyombo ehola lanjala ole kanja ko to sala dango do da one odimiza mambo tangane la ko kadimola dimena humbaka na lengumbia ndilo oteketos vombu shaka nako ikomuka paka kwa mimbola ka dimbola so atufula mu koma cha yangu na te odi miya hakuta o hasambishe soso da shumbetalane paka akuta elo nda espace nakakuta bu espace akata to teta elo las oteketa weko fele watu yonga analengo che unyoso ekonongolo wa vudu yake hatwa shakuta hawumbi shakuta meteko sawola mena kadone utunja tinyo kokimanye de lutomo ne chatondo hatotona akuta puisque kanga la ne wikola ne dipaka akuta munga anahumba ne sutelo ne lutomo la chatondo vonja la akuta komba alongola eko de lutomo la zamto chatondo koko ahone parce que wa etemelo wa shinye dikuta usanu wa dimela na tatu ale wate église wa keweko lo Congo weko disons weko pakala ne to bambo la nembiwo la netambo ya ekola ne lu ropwe TP lu poids lourd lu station KTP moto ropwe TP avec de l'église numéro 7 là comme to di hola pakala ne lu limité weko pakala no to la netambo di hola kisangani male komba ya maye image wene kuto max sangani bandundu ville weko ambukama usamisha male kwa mandula ane widali mboka lushami amboka la chaba na ndetola ma église mbekolo kumura asamisha itanu mbewoli kula banundu donc aya otemelo amete mboka kana doa isambisha itanu la so c'est que ondo analengo ona moto lena nyula sala témoignage ko mama ki ko kena nyukengo wati akiko la problème kana ni mari de nuit alengo ko mari de nuit hello haleluya yesu azambia sikatenda atuka bandeko na nina kumisa nzamba sikatenda nako asali linga amen nasali donc 18 ans ti bo mona kinga na l'église awa nasali 18 ans nazaka na ba kibo mwasi na ngado on ba période nanga depuis 2000 ans
donc nazalaka na ndenge moko nga moko na kamwaka namonaka lokola ke peut-être nazalaka na maladi yango siko esalaka bongo nazalaka soki avant nazwa baperiode nanga namonaka lokola esprit moko boye ezali ti mari de nuit après nalingi nakoma na ovulation namonaka mpe bongo sikoyo yango nazali komituna yango wana sikoyo nazalaka te ewa nazozela ke na moma wana nazala fécond omona nazomona eloko te sikoyo nayaki kosala na bani sankwa naleka ngo na délivrance na baeglise songolo pakala namonaki résultat mpenza te namonaki résultat te nanga nazali kokasisa naza nde na maladi neti ndenge ezalake peut-être ekoza maladi moko kwa sida mpo ezosalaka mefe wana soki namoni baperiode ezobimisa ngai na basalite moko lokola banini mais naye koyebisa papa ta tokutanaki na papa azoteya kuna na fo ekota bateke premier jour nabetaki na akara bazalaki na frère deuxième jour ntango namoni kaka ye moko nazokesalaka wenze nakendaka ere wana soki nalingi nasala wenze nde nakutani na papa azoteya na kwen wana nazwaki adresse na ye awa nayebisi papa tala makambo ngo nazomona boye na boye papa abondelaki mpo nanga bo ngai namonaki yango lokola kaki soki abondeli mpo bato ebele nazali kokasa bato moko boye ya minene bapaster oyo bayebana aya mosusu okomona atyoka loboko bomolimo elobi kelakeye bi koma esalama te sikeple bandeko na nga nzambe asika te na ata na ndako ata bisika nyonso nazovanda so bayetinga bima esika opona nzambe asika te na kobima na nga natelemi na balabala mpona nini namoni eloko moko boye incroyable maître sanza oyo papa bondeleki mpona papa prophète pa ye na seminaire ato tolekisa seminaire balobi motu nyonso aza na problème oyo nini nga nasimbaki libumu na nga nasimbi motema na nga nayebisi nzambe asika tenda bikisanga mpena namona lisusu esprit oyo te mpo nazobanga soki mpenza eza nini bandeko nasali na libala 9 ans na paster libala ekufi tobotaki te me nga naza na bana nanga mibale liboso sikoyo namonaki kaka lokola ke oyo ekomi boseke yango nde moto esala ngai boye mpona nazala féconde te me na ye awa kaka seminaire tolekisaki na papa nde abondelaki bandeko nazeli baperiode nde namonaka esprit wana eyaka namoni te namoni lokola ke seke elingi esala lokola kokosanga nazela nano ovulation eye namoni te esprit ezobangisa napona ezalaka soki naza na profond sommeil nde namoni mpenza esprit wana action wana naosala yango na profond sommeil nakosutuka boye si nasalaki action wana nazwi lisusu sanza oyo namoni lisusu mabi te namoni lokola eza mwa blake moko boye lokola eloko yango deja ezosala na lokola ezotembe oyo koatembrenga lisusu nazeli lisusu donc ere yo ngai ovulation namoni lisusu eloko yango te sikoyo nazeli lisusu kaka mikolo ndenge ezala peut-être o pene ezalaki ozoze wana okomona yango mpena ya live nazobangaka na kolala mpo nayebi ke nalingaka mpena esprit wana te antuka nakokaki kobomba te mpo eloko yango elekelinga namoni mpena marke nango sikoyo nazwaki baperiode yango esa lisusu lolenge wana te eye na malembe sikoyo ezala soki esali bongo libumu ndenge ezosala ozosentir mosusu nazosala mais nafandi na kimia donc 3 mois oyo nga nazokota namoni eloko te sikoyo eza ke soki namoni eloko aningi wana eti nasala ndoto baolakisa yango nazobeta moto yango boye makasi alingai ye nanga mbe nazosala nazobeta ye na nivo moko nazopata ezo ameme na mike nakomprenaki te nasusuki boye eza rêve nga nabomi moto oyo moto yango apesaka elongi na ye ya moto nga nayebi okomona na miniti opena ndenge naza 2 mois ona ndenge bapapa abondeli na ndenge nakeboye namoni mutu wana mbala mibale na kati ye mike nga moko nabangaki modele na kati ye nayekosotoka boye na ndoto bande nayebi te naza na eloko te ya kopesa nzambe ome nazongiseli ye kaka matondi ambe na pa moma kande hatunga ko mutu andi mbosone ambosa demi ayena pa mambo utumbe pa mimongande ayo kashimo deja la soke dibu mendenja kama mukoma kinchasa na masala seminaire paka après seminaire kumwa kikumbeta kambu yene akambate ona la kumbolombe ndelo engo kikuhayena aya normal bimite nani prophète okito konda njovu analingo ananyo asesa nkuru ekukolonga bimito kichaka ndodo est-ce que awi acha ya na hawo system ka kenyi so samisho mocho ma omi da braza to kano ne ko tombo na ambo kono
kone na biki na bimi te de ndo kwa kata ushayangolo mam kone to kele nyenyi yako na deka ngaso mbo wole image omochiwe kola kota yo yanga ko nyumba ena lela bandundu atudi hula bandundu ko moto mbetami la kisangani moto so akiko apome kanda cha avortement ko dangora utima pa trompe chevo mienda ana ko le chaka te voete télévision tu watu nyato utumba le téléphone ahone dimi le téléphone ma bandundu kisangani ko dimbolo mbelu téléphone le chaka ngiva tu wa tsa télévision ko kuracho Vous mbetami ko te courant mbucho hauto ko sala opération après 2 semaines 3e semaine courant njuya ku vomboto mendawe examen hi moya bu trompe ti ambuka unyoso muto so ikwa tsangani ambuta wako himbola wa trompe le nganga bo himbola ko minye ko c'était privé ko nomba ti le téléphone ahone menana mbaka tenana le téléphone bon ana le otomoyala dikambo otomoyala dikambo dimochi onyawo jashi moso chikana ke kange ngo kimochi nga okele osambi nakala yo kahala ke ponjo eko chaka wiya yaso mais ondo zambi katona ngeso paka shombo hemba otolele la dute wela jatamu otoko ya yo hembe leninde limite il y a encore un problème lo temoelo anyu kumtukutanga ngaso la luna ni lododo lenyo ato atada sikatenda ato chiembe yakana na ko to ambovo itamushila atanyema na lokombo lelo to ambovo tukukalola laso wakato telane o sambisho mochi wakato teone no ngako to ambovo ete dande damboshila lokombo lande amboshila zambibu zambikato ambovoka bon tondo ka dimi hangi no bado wa bible sika hangi to ngo ne pa ko ne bible ko asambisha so bible Matthieu lenende Matthieu ambovoka Abraham ambovoka like ambovoka no to chike bible ça dit hato sambisha Abraham hato sambisha Matthieu mete ko défendre message wakawo sha zambi dimi ha défendre sikatinde ekoto mais dimi ko défendre message wakawo sha zambi yeso mbaka wo sha message ba défendre mi message mane ko ne message watu cha tondo amoto ngalone doto chiki bible kene hatade aneche wakafunde bible wambovoka Abraham bu Isaac bu Jacob bu Daniel bu Paul bu voche ambo chekana wananyo ane wato ne lo bible funda moneza buka zambikambo watu ambovoka kukuwe we otala ne ate bukate ko site wa Abraham ko ate sikatena memana mbedima la Abraham kana mbedima la Isaac la Jacob ndo to shwa ne wapote memaka mutale ka wapotala ne la tusala ne ko njo edinya de la Jacob ane wakiko wolo tusa ko kakambo kengo ke sola so journaliste mukanda lo kanda soa like chapitre 20 verset 36 ko shumbo sa 38 da gagner tambour 36 car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux âges et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection 38 or l'aucun médicament Dieu n'est pas Dieu des morts mais des vivants et qu'on a point virgule va te omuyeyema mes phrases katachile car pour lui tous sont vivants. Or Dieu n'est pas Dieu des morts mais des vivants. Point virgule. Car pour lui tous sont vivants. Ah, de mikofundi. Mais on to sambisha te non. Car Dieu n'est pas Dieu des morts mais des vivants. Stop. Non même pas tate stop. Ah stop ni on est au mouillé. Non akache grammaire. Au mouillé. Mbomi shami. Pour lui, on est l'un Yeso, Abraham est quoi à l'océano, Isaac est quoi à l'océano, Jacob est quoi à l'océano, Sikatende est quoi à l'océano, l'un Ahaleye. C'est pas qu'on a les mots de Kambus. Les Yeso, Sikatende est quoi à l'océano. What un anniversaire à Konande, Mukanda Alike, chapitre 20, verset 36. Pour les tata roulant, moi solo 38, mais confirmation. Là, ma toi, or Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Ok, stop, zoka point, virgule. Pour pas qu'à mal. Pas qu'à mal. Car pour lui, tous sont vivants, point.
dikambo sode koye maya mubulu Ah, analengo dimi na kalamboka oyo angaso dimi kombe yakada dimi komba de la Voilà. là ma tout comme kapaka Dieu n'est pas Dieu des Des morts morts, mais mais des des vivants. vivants. Ouais, Ouais, dimi te kala so bokim comme point tetele ko yi ko shilo la ko shilo la. ko shilo la pomba ka tete ma polo la come engo ka konna kaka yale ki apprécier les apôtres Sikatenda. Là qu'a apprécié les apôtres Sikatenda, akalenyo oteketa wakanda longola. Hanyisha. Ahe. Ndaka taka te dimi Sikatenda otodimi buzambi. Menyoko oteketa wombitende. Ate zambo otaminye otatometale. Lena atanda tome foni bu téléphone bu kango okanda bu nyoki me paka oteketo solo kombo zambi kasikatenda ndeko yeso ayonga anu hatonu chika polo lo shoko ndo ndame puisque ndembe ya ndoko mielaso. Est-ce que message wa qui est sur onyawa tanya sambishatu atoya bula confusion ka nganda auto distinguer église wa sikate wa tikata dikambo done zambi kasikatenda kamete la ona tikata dikambo kasikatenda kele oye ma usanu parce que aya to moi ça côté aya to otoche takikole kolo apôtre Sikatenda ngelo kona tatete d'abord onya tatete wambo totola tinola neko paka oteke toto otoleyo ho akiya muko wayo ngena ngena akambo anembaka te apôtre Sikatenda zamimbote la nengane ahengo paka oteke toso la sa hola tatachu paka menyo oteke toso ko oteke toso donc lena chao totana ashi lena totana useta hande keta handi ai eba yo yala la problème la ne le ko mena vombia kanjo yanga na ye ato la ko dite ashimba cha olemu okay ka ole ko lo mba wembisha na nyoye maya ya nini do synthèse e kwa na ngeso amochiano ase sankuru wane wasambe lo temwelo wa John wane wakasha confiance lo le moka sale papa kiko wakasha confiance fola parce que Zambia kiko lande uhato te ona ngeso lane wa ko tetela langa mo permettre quelques minutes que nda to lingala ashoko e maya synthèse ke ne ko tekechiso da nywane chiwa ko tetela vraiment nous que là ne kene ko ye message wo yo na ngeso anjo tote et so na ni prophète okitokunda njovu ote ananyo na zimo amuke pwete bao balanda kibiso bayo kabiso lelo toye awa pwete bato baye basolo ke message oyo Yesu akutana kina nani na Sikatenda le 15 mars 1983 message yango nzambe nda asali ke lelo tokutana kati na esika bato bakuka koyoka likambo nini nzambe alobaka naye soki tozotosama nzambe aloba na Abraham aloba na Isaac aloba na Jacob ekidire ndeko na biso congolais oyo nzambe toye kozwa ngolu ta oyo nzambe aponi biso pa komi nzambe na biso nde toza pona ete musalo oyo eyebana monde atie mokili moyemba bakeno solo nzambe akomi nzambe ya peuple congolais nzambe ya Sikatenda asalaka nzambe ya ba juif toka nzambe ya Abraham c'était juif nzambe ya Isaac était juif mais ya tango Yesu ayaki ye mokonda yaki kolongola abi bokonjo na longoli nazopesa libota mususu bangomba komisa mbumbu message wana nde apesa ki Sikatenda na njoto azala te so tozo défendre Sikatenda te mais tozo défendre message au Jésus Christ apesa ye nde tozo kende te bayoka ngai kombo na ngai prophète oyo se tito nzamba atelemisi ngai prophète alobaka na ngamba nini na bandeko bana Sikatenda pito yebisa peuple congolais Afrique pe mokili mobimba ayeba likambo biso tozana yango pona continuité ya message. Je ne suis pas visionnaire mais message wana nde to sala continuité ngana za visionnaire te visionnaire c'est Sikatenda ya di Jacques moto Yesu akutana na ile 15 mars 1983 alors ngana za visionnaire était mais apesika continuité bato bayoka likambo wana ete tokende mokili mobimba o tandolo lingala to lande tangacho taka lanjo shaima ya conclusion l'autre était là o to lingala l'une de l'adresse ou église chananyo église là l'ende wo on est là au côté était là kili akoyele église du Dieu de Sikatenda ils ont mis la commune à limiter aux Poilou toke na station ya Ropo TP donc quand on communique justement na Ropo TP avec l'église numéro 7
okomika na rompo komona kaka église okomona panneau ekomami église du Dieu de Sikatenda. Alors wana nde tozoyanga na mardi, jeudi 14h à 16h. Dimanche 7h30 10h église esili puisque nzamba alobi avo senga yebi. Moi kwa kokine batuti 12h 13h ezate 7h30 à 10h église esili soto bimi tozongi. Nde numéro nangana ya téléphone o ba okiko zo ngai. Eza 081 71 84 070. 081 71 84 070. Pendez un numéro à Vodacom. Est-ce que vous que les hauts y a l'honneur de mon numéro en tout cas le message à Mouchila Mbeta je pense à Nangeso on yambo toyela lo lingala nyo na ikolo homba de teke to lingala nyamboka le hanju ya la otonjo ki ele ko téléphone hayeta numéro 24 sur 24 na sala ki foro ki kangamate même kure ki ni fona ki ni place musuna ki no charger pour e kangamate po ba benga kangonga nyos ko bondel na téléphone o kalo la lodi hole daka ya chilo lingala di hole do maemba de daga makoti la ne limite zambi bu zambi ka to ambo voka voilà landela sombele tawonde ta chalo kumi oyo na zongeli pete bele bazolo bakano lokola Sikatenda na njoto azalite tokoki kote ya kombo Nzambe ya Sikatenda te. Faut différence ezali entre Sikatenda na Nzambe ya Sikatenda. Nzambe ya Sikatenda c'est Jésus Christ. Soki otali na mukanda oyo ya mukanda like chapitre 20 verset 36 toke 38. Car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux âges et qu'ils seront fils de Dieu étant le fils de la résurrection. 38. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Car pour lui, tous sont vivants. Non, mon akabadeko bateyaka. Ce qui m'a dit, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Point virgule. Il y a le stop. Qu'on stoppe mototé. Phrase ezokende. Car pour lui, tous sont vivants et pas Yesu. Abraham azana bomoy, Sikatenda azana bomoy. Kao lo sake fula analengo ndo nyamboto yela likolo delo nyamboka message wamboto sha prophète okito konda njovu analengo le do ida zambine ekopa ngango nga makete solango lango bwekombola kanokine ko jambola ya mena mndoto tombato ngango bakato nya kazambi zambi tonja ko to lo désert toma ko to lo désert ande to sambisha Jean-Baptiste lati wo so oto loka shia so nya chikisho atambo Jordan. C'est-à-dire quoi dawe comprena wo ya sambi bu ho wakanya so dima ye anewenda na la dikolodelo mais pas quand même votre dimension dingo da sambi ba yo comprendre dimena naka amboja sentiment kanga yima chichi kana amboja doute kanga yima chichi wa ambo perdre tien ndo sho naka shopo mbaka ete hateye nomba no nyanga hadi hausambisha mbemi hausambisha mbemi conclusion ta lokomelo ke mission akiso nani apôtre disons prophète okito konda lokomelo ote ananyo teketa komelo ta lokomelo ke mission aso ta lokomelo oteketa mbuchole analengo Yesu akasambishe lo teketa lungelo bakanda me ndeko chofa atatela Jerusalem akatatela Jerusalem aba katomba dimambo melo sakuru kele woko teketoso analengo nyoyeda kimane lo tumula ne la tuchato ndeko uchombo to shazambi watu chato losaka hiyama lo hoye yanjote ndelo la yo nyote ngane conclusion ka kimi lambo nyote ngane naka lo bible di mi voto sambi chaka hale wa verset fula vate naka bamboto na bosambe ayo nyi ya banga enyu hanyoka na watetela naka we halange bosambe nde bundo ko la problème kana wate hayele prophète lo mateketala na wate no aventure basala ndi falanga batawa yange soda kenda mende ko capable ka munyia kanga abanga ka banga ngumbo temola dando kumbola kindela tetemale to fudu to tombola kanga dimaye hato tombodi wela jadute soda kenda dimilambo nyochika lanya wa zambi ondo oto janga dombelo na chiche o sambe ananyo anato yela ipa o sambe imesa itambo shidia deja kolo Yesu Nzambe ya Sikatenda balandi nyonso pesa bango sagesse pe boso soli oyo azana problème afungolama etikete chaîne na biso Africa TV ba agent nyonso bazala malamu kimia na yekota Kongo mubimba na kombo na Yesu Nzambe ya Sikatenda amen. Okay.
Nzambe askatenda apambola bino osonga sama tuno taka. Okay, kaw haleluya na. Yesu azali Nzambe asikatenda. Ai. Haleluya. Yesu azali Nzambe ya sikatenda. Kawo alale wala munyo shaboyo lo sake fula lo saka lo hamunyo tolongo lelo aya lo bengula ya yeta yo homana la otokina onela yo tolongo la ondo nya yo ka hakona wa langa sami lo tumuna nde la lo chocha to lo sake fula prophet lo sake fula aya lo bengula ya yi